نارنگ منڈی اور نواحی علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق 2 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ گھریلو تنازع پر ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سرائے عالم کی ریلوے پھاٹک پر حادثہ، ٹرین کی زد میں آ کر 55 سالہ بزرگ شہری جاں بحق، شناخت محمد رحمان کے نام سے کر لی گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دینا کے علاقے رحمان آباد میں شرمناک واقعہ، علی حسن نامی اوباش نے 14 سالہ لڑکی کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ قصور کوٹ رادھا کش پولیس کی کارروائی، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث طیب عرف طیبی گینگ کے 2 ارکان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے نقدی، 5 مسروقہ موٹر سائیکلیں، 8 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اور اوکاڑا کے علاقے گڑ بازار میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 5 شاپ پر چھاپہ مار کر گٹکا کے 3500 سے زائد پیکیج برآمد کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرو خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نشانی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نارنگ منڈی اور نواحی علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 بچوں سمیت 7 افراد زخمی بھی ہوئے۔ گھریلو تنازع پر ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کالا خطائی روڈ پر حاجی کوٹ کے قریب تیز رفتار رکشے نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا، جس کے باعث ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ رکشہ سوار 2 بچوں سمیت 3 زخمی بھی ہوئے۔ مرید کے نارووال روڈ پر موٹر سائیکل سوار حادثے کا شکار ہو کر دم توڑ گیا۔ سرائے عالم کی ریلوے پھاٹک پر حادثہ، ٹرین کی زد میں آ کر 55 سالہ بزرگ شہری جاں بحق، شناخت محمد رحمان کے نام سے کر لی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سرائے عالم کی ریلوے پھاٹک پر حادثہ پیش آ گیا، ٹرین کی زد میں آ کر 55 سالہ بزرگ شہری جاں بحق ہو گیا۔ شناخت محمد رحمان کے نام سے کر لی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دینا کے علاقے رحمان آباد میں شرمناک واقعہ، علی حسن نامی اوباش نے 14 سالہ لڑکی کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ قصور کوٹ رادھا کش پولیس کی کارروائی، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث طیب عرف طیبی گینگ کے 2 ارکان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے نقدی، 5 مسروقہ موٹر سائیکلیں، 8 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش 15 سے زائد راہزنی اور موٹر سائیکلیں چوری کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی اور بچوں کو اغوا کے واقعات میں اضافہ، پولیس مغوی بچوں کو بازیاب کرانے میں تاحال ناکام ہے۔ مزید جانتے ہیں انور احمد شیخ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں روز بروز بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں اور بچوں کے اغوا ہونے کی تعداد میں اضافہ، اہل علاقہ روز بروز ڈکیتی اور بچوں کے اغوا ہونے پر غم و غصے کا اظہار۔ سرجانی ٹاؤن میں تو بہت زیادہ ہی اسکیپنگ اور یہ بچے اغوا ہونے کی اطلاعات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ سرجانی ٹاؤن میں اگر پولیس کی نفری بہت کم ہے۔ میں ایسے تو ہمارے یہاں کل آیا ہے ریاض بھٹو صاحب، اب تک علاقے میں ہمیں انہیں بھی نہیں دیکھا۔ ان سے بھی اگر سوال کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس نفری نہیں ہے۔
तो लिहाजा सरजनी थाने के अंदर नफरी बढ़ाई जाए और इलाकों और मैं तो आला हुकाम से एक जो ना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आवाम को जो ना फुल इख्तियारात दे दिए चाहिए कि जैसे ये अगर डकैतियों का जो वाक़ियात चल रहे हैं, अगर आवाम को इख्तियारात दे दिए जाएंगे ना तो यकीन करें कि डकैत तो ये ऐसे ख़त्म हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आवाम भरी बैठी है एक ही वो के अंदर, एक ही पट्टी के अंदर 10-10 लोगों को लूट के लेके जा रहे हैं, 20 रुपए 25 रुपए तक लोगों की जेबों में नहीं छोड़ लेंगे। ये तकरीबन 27 तारीख को सुबह 10 बजे के टाइम वहाँ नर्सरी में था, वहाँ से उसको सामने होटल है, होटल पे चाय लेने के लिए भेजा है और बच्चा होटल तक नहीं पहुँचा, सिर्फ एक रोड क्रॉस करना था, रोड के बीच में नर्सरी था, रोड क्रॉस करते वक्त बच्चा लापता होगा, आज तक कोई पता नहीं। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ अनवार अहमद शेख। कराची के इलाके कुरंकी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, डकैती और वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके कोरंगी से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 5 रुकनी डकैत गिरोह के मुलजमान मोहम्मद आफाक उर्फ इफी उर्फ चड्डी, मोहम्मद यूनस, मोहम्मद याकूब उर्फ काला, अब्दुल्ला उर्फ गंजा और कमालुद्दीन उर्फ कम्मू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला असला, 9 छीने गए मोटरसाइकिल और 17 अदद मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 500 जायद वारदातों में 12 लाख रुपए कैश, 300 से जायद मोबाइल फोन्स और 30 से 35 मोटरसाइकिल छीनने का एतराफ किया है। मुलजमान छीने हुए मोटरसाइकिलों को पार्स की सूरत में फरोख्त करते थे। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान को बमा, बरामद शुदा असला व मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वेलकम बैक। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना, नुकसानात के बायस साहब भट्टा मालिकान मकरूज होने लगे। मज़ीद जानते हैं समीउल्लाह कबूल की इस रिपोर्ट में। हालिया सैलाब ने कारोबारी हजरात को भी मकरूज कर गया। भट्टा कारोबार खत्म होते ही भट्टा मजदूर भी मुश्किलात में पड़ गए। नवाज पठान ने कहा, हमने कारोबार शुरू किया, हम खुशहाल थे, अचानक सैलाब ने हमारे कारोबार को तबाह कर दिया। नुकसान हो गया, हमारा तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में था, इलाज करवाने गया, इधर हमारा नुकसान हुआ, ये भट्टे का, ये मकान का 80-85 लाख हमारा कर्जा था, और कुछ हमारा अपने थे, ये सब नुकसान हो गया। कुछ मालिक नवाज पठान की बेटी ने अपनी ही जबान में सैलाब की तबाहकारियों बारे कहा, सैलाब आया, हमारा ईंटें तबाह हो गईं, मेरे अब्बू का 80 लाख का नुकसान हो गया, हमारे घर कुछ नहीं बचा, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह गबोल। अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महाफिल का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि साहिवाल में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महाफिल का सिलसिला जारी है। नामवर नातख़्वां हाफिज़ अबू बकर मदनी की महफिल मिलाद में शिरकत के लिए साहिवाल आमद। सुन्नी तहरीक साहिवाल के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत मोहम्मद एजाज कादरी ने की, जिसमें आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। ओकाड़ा में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों का सिलसिला जारी है। शहरियों की जानिब से लाइट्स और बैचेस की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। माह रबी अव्वल शुरू होते ही आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। शहर की मेन शाहराहों पर स्टॉल भी लगा दिए गए, जहां नायलैन पाक के झंडे, झंडियां, बैजिज और बरकी कुमकुम की खरीदारी के लिए आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ दिखाई देते हैं। सरकारी दफातर और मसाजिद, मदारिस और दीनी दरसगाहों में महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र अज़कार की महफिलों का इनकाद किया जाता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी हर साल की तरह
इस साल भी बड़ी शान शौकत और धूमधाम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने की भरपूर तैयारियां कर रही हैं। गलियां महल्ले सज रहे हैं और आशिकान रसूल नए नए कपड़े सिला रहे हैं और आशिकान रसूल इज्तिमा मिलाद जो 12वीं की रात डॉल्फिन माल में होता है उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। जुलूस मिलाद पूरी दुनिया भर में दावत इस्लामी के अजीम शान होते हैं। उकाड़ा में भी इंशाअल्लाह लाखों का अजीम शान जुलूस मिलाद होगा। आशिकान रसूल आप भी आएँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशियों में शामिल हो जाएं। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए पुरअमन मशले-बद्दार जुलूस और रैलियों का इनेकाद भी किया जाता है। आकाए दो जहां खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तमाम जहानों के लिए अनमोल तोहफा है। मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और दीगर सरकारी दफातर के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जाता है ताकि हमारी आने वाली नस्लों में इश्क़ रसूल की हकीकी शमा रोशन हो और हम अपनी ज़िंदगियों को हुजूर की अहकामात पर गुजारें जिससे हमारी दुनिया और आखिरत पुरसुकून हो। कराची में मैरीटाइम सिक्योरिटी और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई मंशियात की बड़ी खेप की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान कस्टम्स का मुश्तरका इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद मंशियात के ऑपरेशन में मंशियात की एक बड़ी खेप की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। ऑपरेशन में PMSA के जहाजों ने 2 मुख्तलिफ मंशियात स्मगल करने वाली कश्तियों को हिरासत में ले लिया। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने एक इंतहाई मोहतात मंसूबा बनाया। जहाजों को पेशावराना अंदाज में तैनात किया गया जो कारगर साबित हुआ। पहले वाकया पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज ने समंदर में एक मशकूक कश्ती का ताक़ुब किया। कश्ती के फरार होने की भरपूर कोशिश की गई। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज ने उसे कामयाबी से रोक लिया। शवाहिद को छुपाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अमले ने कश्ती को आग लगाकर समंदर में छलांग लगा दी। तर्जुमान के मुताबिक इस सूरत हाल में PMSA के जहाज ने जाने बचाने को तरजीह दी और कश्ती के तमाम अमले को फौरी तौर पर बचा लिया गया। स्मगलरों की जानिब से कश्ती को डबोकर शवाहिद को तबाह करने की कोशिश के बावजूद PMSA के जहाज ने समंदर में फेंकी गई मंशियात बरामद करके मुल्ज़मान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू और मंशियात ऑपरेशन के दौरान 8 स्मगलरों समेत तकरीबन 15 किलोग्राम क्रिस्टल आइस बरामद की गई और कश्ती के साथ तकरीबन 1000 किलोग्राम क्रिस्टल आइस समंदर में डूब गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में जब्त की गई इन मंशियात की मालियत का तखमीना तकरीबन 45 बिलियन रुपए और डूब जाने वाली मंशियात की मालियत तखमीना तकरीबन 12.96 बिलियन रुपए है। जब्त शुदा मंशियात को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कस्टम्स के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ ही गवादर की जनूब में पेश आने वाले एक और वाक़े में PMSA के जहाजों ने पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में एक और मशकूक किश्ती को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान खुफिया खानों से तकरीबन 28 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। कश्ती और उसके अमले के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ी गई मंशियात मालियत तकरीबन 4.0 मिलियन रुपए बताई जा रही है। तर्जुमान PMSA के मुताबिक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समंदर में अमन अमान कायम करने के लिए अपनी कौमी जिम्मेदारी। एडवोकेट आसिफ अली मलिक की शोहदा करबला के चेहलम में शिरकत के बाद वतन वापसी। फतह जंग में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात सरदार तैमूर अली खान, मुदस्सिर बिलाल, अजीज आबिद, मलिक आकिब और दीगर ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पिंडी खेप में मलिक अकरम की दावत पर MNA अटक का मेजर ताहिर सादिक की तकरीब में शिरकत। दानियाल ला करियाना स्टोर इंसाफ सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह। इस मौके पर पीर सैयद हसन महमूद हमदानी और हाफिज कारी मोहम्मद गफ्फार समेत दीगर शख्सियात ने अपनी बरादरी समेत मेजर ताहिर ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। रावलपिंडी चकवाल रोड पर ब्रिटिश होम्स के नाम से फार्म हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से सजाद हैदर की इस रिपोर्ट में। चकवाल रोड पर पुलिस चौकी के करीब ब्रिटिश फार्म हाउस के नाम से मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें मुकामी सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर CEO राजा इम्तियाज ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मंसूबे के हवाले से बताया कि
اس میں ہم نے فارمز ہیں, چھوٹے پلاٹ نہیں ہیں, بڑے بڑے جو ہیں 2 کنال 4 کنال 6 کنال 8 کنال 10 کنال کے پلاٹ ہیں. یہاں پہ ہم اپنے جو اوورسیز بھائی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ کام شروع کیا ہے. بہت ساری سوسائٹی یہاں پہ بن رہی ہیں جو فائلز بیچی جاتی ہیں, موقع پہ کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کام موقع پہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کام چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب ڈاؤن پیمنٹ کریں گے آپ کو پلاٹ نمبر الاٹ ہو جائے گا, فائل نہیں الاٹ ہوگی, پلاٹ نمبر الاٹ ہوگا اور وہی پلاٹ آپ کو رجسٹری اور انتقال کر کے دیا جائے گا انشاءاللہ. جی جو ہمارا ہدف ہے انشاءاللہ وہ 3 سال کا ہے, ٹھیک ہے, جو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں. تو جہاں جہاں ہمارے انویسٹر حضرات بھی بہت سارے آج کم از کم میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہاں پر کھڑے کھڑے ہمارا تقریباً 20% ہم نے یہاں سے ابھی سیل کیا ہے. کیمرہ مین اسد خان کے ساتھ سجاد حیدر کے نیوز راول. سرگودا میں اسلام والی پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح RPO محمد اظہر اکرم نے کیا. مزید جانتے ہیں محمد ڈوگر کی اس رپورٹ میں. پولیس افیسر سرگودا محمد اظہر اکرم نے تھانہ سلاوالی کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر DPO محمد طارق عزیز بھی موجود تھے. افسران کی آمد پر پولیس کے چاق و چومت دستے نے سلامی پیش کی. اس موقع پر RPO سرگودا نے عمارت کے مختلف حصے دیکھے اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہدایات دیں. DPO سرگودا نے عمارت کی تعمیر سے متعلق RPO سرگودا کو بریفنگ دی. نئی تعمیر ہونے والی عمارت 19 کنال رقبہ پر مشتمل ہے. تھانہ سلاوالی 1905 میں قائم کیا گیا تھا جس کی عمارت بسیدہ ہو چکی تھی. ضلع سرگودا کی یہ پہلی عمارت ہے جو 4 منزلہ بنائی گئی ہے جس کی جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے, جس میں قیدیوں کو رکھنے اور حفاظت کے 3 درجہ سیکورٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے. ملازمین کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ رہائشی بلاک اور پولیس میس بھی بنایا گیا ہے. عمارت کی سیکورٹی کے لیے جدید کیمرے اور الارم سسٹم نصب کیے گئے ہیں. نئی عمارت سے پولیس ورکنگ میں مزید بہتری آئے گی. ریجنل پولیس افیسر سرگودا محمد اظہر اکرم کا کہنا تھا کہ پولیس تھانوں کو عوام کی خدمت کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بہاولپور میں انسداد ڈینگی مہم جاری ہے. ڈاکٹر خالد نے مختلف علاقوں میں انسداد ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور فوکل پرسن برائے ڈینگی مہم ڈاکٹر خالد چنن نے ڈینگی سرویلنس ٹیم کے ارکان کے ہمراہ بہاولپور شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا. اس موقع ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے ایک ہوٹل کی حال کی سرویلنس کی دوران سرویلنس وہاں پر ڈینگی لاوا پایا گیا, جس پر DHO ڈاکٹر خالد چنن نے موقع پر ہی جرمانہ عائد کیا اور ہدایت کی کہ ڈینگی اقدامات درآمد کو یقینی بنایا جائے, پانی ایک جگہ نہ ٹھہرنے دیا جائے اور صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے. اس موقع ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فوکل پرسن ڈینگی مہم ڈاکٹر خالد چنن نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے بتایا. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر خالد چنن ہے. میں ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ہوں ڈینگی کے حوالے سے, اور بہاولپور میں بھی جو ڈینگی کی سرویلنس ہے وہ جاری ہے اور اس میں ہم مختلف جگہوں پہ ہمیں لاروا بھی مل رہا ہے. جہاں جہاں بھی لاروا ہمیں ملا ہے اس پہ ہم نے ایکشنز لیے ہیں. کچھ لوگوں کو وارننگز دی ہیں اور جن کو وارننگ کے باوجود بھی جنہوں نے اپنی یہ SOPs پہ عمل درآمد نہیں کرایا تو ان پہ ہم نے فائن بھی امپوز کیا ہے. تو بہاولپور میں یہ اب مختلف جگہوں پہ فائن امپوز ہو چکے ہیں. ان میں لاتسکا موٹل ہے, وہاں بھی ہم نے فائن امپوز کیا ہے. اور اس کے علاوہ جہاں بھی اب وائلیشن ہمیں ملے گی تو ڈینگی کے حوالے سے FIRs بھی کی جائیں گی اور فائن بھی امپوز کیے جائیں گے. تو ہر بندہ اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرے, اپنی جگہوں کو صاف ستھرا رکھے, کسی بھی جگہ مچھر کی افزائش کی کوئی بھی جگہ بہاولپور میں نہ ہو. لوگوں کو یہی میسج ہے کہ صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. کوئی بھی کسی بھی جگہ گھر میں یا گھر کے باہر یا محلے میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں تاکہ مچھر کی افزائش کو روکا جا سکے. تو پبلک کے لیے یہی میسج ہے کہ سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تھینک یو.
ایس پی انویسٹیگیشن عثمان ٹیپو کی سربراہی میں انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ شاہدرہ ٹاؤن شفیق آباد اور شاہدرہ کی کارروائیاں قتل اقدام قتل ڈکیتی اور اغوا کی وارداتوں میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، آج ایس پی انویسٹیگیشن سٹی عثمان ٹیپو نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ شاہدرہ ٹاؤن شفیق آباد کے انچارج انویسٹیگیشن نے جو ہے وہ پر وقت کارروائیاں کرتے ہوئے 1 درجن سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، انویسٹیگیشن پولیس شاہدرہ نے جو ہے وہ ٹرپل مرڈر کی واردات میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کیا، جس میں سرفراز، عمران، محمد حسین، حیدر علی، عقیل، امتیاز اور صابرہ بی بی شامل ہے۔ اسی طرح سے ملزمان نے سابقہ قتل کی رنجش پر اندھادھند فائرنگ کر کے جو ہے وہ ایک شہری کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح ملزمان کی فائرنگ سے سجاد خان، شاہد خان اور امیر حمزہ ہلاک ہوئے، جبکہ زوار اور ملک کامران شدید زخمی ہوئے تھے۔ پھر بات کی جائے اگر شفیق آباد کی، تو شفیق آباد پولیس نے ڈبل مرڈر کی واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ اسی طرح سے ملزمان نور محمد، خضر حیات اور عبد الغفور نے سابقہ رنجش کی بنا پر جو ہے وہ مقتولین کو جو ہے وہ صلح کے بہانے گھر بلایا اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ بعض میں بتاتا چلوں کہ ملزمان نے اندھادھند فائرنگ کر کے رضیہ بی بی اور کنیز بی بی کو بھی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اسی طرح سے بات کی جائے شاہدرہ ٹاؤن پولیس کی، تو انچارج انویسٹیگیشن شاہدرہ ٹاؤن نے عبد الرحمان کو جو ہے وہ اپنی سوتیلی والدہ مینا بی بی کے گلے میں پھندا ڈال کر قتل کرنے کے جرم میں گرفتار کیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اور بادامی باغ پولیس کی بات کی جائے تو بادامی باغ نے شہری عامر کو قتل کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان صادق حسین، عاقب، سجیل، سلطان اور خرم شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جانب سے کہا جو ہے وہ جو میٹنگ کی گئی تھی انچارج انویسٹیگیشن کے ساتھ، ان کو کہا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہری جو ہے وہ جو قتل ہوئے ہیں ان کے ملزمان کو گرفتار کریں۔ اسی طرح سے ملزمان نے پیسوں کے لین دین پر چھریوں کے وار کر کے شہری عامر کو بھی قتل کیا تھا۔ پھر انویسٹیگیشن شاہدرہ کی بات کی جائے تو ملزمان نے 1 لاکھ روپے نقدی، 8 موبائل فون اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ اور بادامی باغ پولیس نے جو ہے وہ چھوٹو گجر گینگ کے جو ہے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 8 لاکھ روپے نقدی، ناجائز اسلحہ، دیگر مال مسروقہ برآمد کیا۔ پھر اسی طرح سے شفیق آباد نے شاپ رابر کے 3 ملزمان گرفتار کر کے 7 لاکھ روپے نقدی برآمد کی، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو مضبوط پروسیکیوشن کی مدد سے سخت جو ہے وہ سزائیں دلوائی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایس پی سٹی انویسٹیگیشن عثمان ٹیپو کی سربراہی میں انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ، شاہدرہ ٹاؤن شفیق آباد اور شاہدرہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب بیوروکریسی میں اخار پچاڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ فریحہ تحسین کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ اسکول ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اورنگزیب حیدر خان کو جنرل مینیجر، ٹی ڈی سی پی خالد پرویز کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور احمد عثمان جاوید کو ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ آفس تعینات کر دیا گیا۔ عمران ممتاز خان کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ زراعت اور قرۃ العین ظفر کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ انوائرمنٹ پروٹیکشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب بیوروکریسی میں اخار پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ فریحہ تحسین کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ اسکول ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اورنگزیب حیدر خان کو جنرل مینیجر، ٹی ڈی سی پی خالد پرویز کو ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور احمد عثمان جاوید کو ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ آفس تعینات کر دیا گیا۔ عمران ممتاز خان کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ زراعت اور قرۃ العین ظفر کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ انوائرمنٹ پروٹیکشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایم ٹی واسا غفران احمد کی ہدایت پر کارروائی۔ لاہور کے علاقے گنج بخش ٹاؤن سے گٹروں کے ڈھکن چرانے والے کو دھر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ایم ٹی واسا غفران احمد کی ہدایت پر کارروائی ہوئی ہے اور لاہور کے علاقے گنج بخش ٹاؤن سے گٹروں کے ڈھکن چرانے والے کو دھر لیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ایم ٹی واسا غفران احمد کی ہدایت پر کارروائی ہوئی۔ لاہور کے علاقے گنج بخش ٹاؤن سے گٹروں کے ڈھکن چرانے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایم ٹی واسا غفران احمد کی ہدایت پر کارروائی۔ لاہور کے علاقے گنج بخش ٹاؤن سے گٹروں کے ڈھکن چرانے والے کو دھر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر کامران علی سے۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی یہ ایم ڈی واسا غفران احمد مین ہول کور چوروں کے خلاف ان ایکشن ہے۔ گنج بخش ٹاؤن میں مین ہول کور چوری کرنے والے چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ ایس ڈی او سید مہدی حسن شاہ کی مدیت میں ڈکن چوروں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا ڈائریکٹر میاں
हामिद लाल, एक्सीएन हसनैन रजा, एसडीओ मेहदी शाह और इनकी टीम को एक बार फिर शाबाश दी है। मेन होल कवर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमडी वासा गुफरान अहमद ने तमाम डायरेक्टर्स को भी मेन होल कवर चोरों के खिलाफ मुतहरिक होने की हिदायत की है। इन्होंने अवामुन्नास से भी अपील की है कि ऐसे लोगों से होशियार रहे और बर वक्त वासा को इत्तला दें। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आपने अपडेट किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का दही मरकज़ सेहत बरकी रोड का दौरा, फराहम करदा तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि दही मरकज़ सेहत के कुछ शोबों में अच्छा इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा है। अगर दही मराकज़ साथ सेहत मुकम्मल फाल हों तो बड़े हस्पतालों पर दबाव कम हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने रिकॉर्ड रूम, अद्वियात स्टोर, मेन ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया और इंतजामात का भी जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर अली इमरान चट्ठा से। जी अली इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज एक रस्मी इजलास हुआ है चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सरबराही में, जिसमें अशिया खुदरों की कीमतों का जायजा लिया गया है और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो छुट्टी पर गए हैं, अब उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो भी इसी हवाले से थी, अशिया खुदरों की तलाश के हवाले से उन्होंने किया था, जिसमें सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज के साथ साथ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की थी कि वो मार्केट का खुद सर्वे करें। आज उसी सिलसिले में रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके मुताबिक अभी तक सिर्फ 1000 टन गंदम जो है वो डीजी खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बाजियाब करवाई है, जो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होनी थी। लेकिन इसके अलावा पूरे पंजाब में जो कारकर्दगी है वो सिर्फ रस्मी है, बातों की हद तक है। आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उस पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अशिया खुदरोज की जो कीमतें हैं वो सरकारी नरखों के मुताबिक होनी चाहिए। जो अफसर काम नहीं कर सकता वो रुखसत पर चला जाए। बस इसके हवाले से यही कहना चाहूंगा कि आज सिर्फ एक रस्मी इजलास में हल्की फुल्की बातचीत हुई है और एक हल्का सा नाराजगी का इंदिया दी है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में भी कहीं पर भी अब्दुल्ला खान सुंबल की एडमिनिस्ट्रेशन में कीमतों में कमी होती नजर नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान चट्ठा, आपने अपडेट किया। मुशीर इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि इमरान खान ने कौम को हकीकी आज़ादी का शऊर दिया। सियासी मुखालिफिन इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मरियम नवाज कहती थी कोई मुझे पासपोर्ट प्लेट में रख के भी दे तो मैं नहीं लूँगी, फिर आज उनको पासपोर्ट लेने की इतनी जल्दी क्यों है? इमरान खान मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और डॉन लीक्स जैसे वाक़यात किसी सियासी जमात की जानिब से सामने आए, ये सब जानते हैं। एडवाइज़र एंटी करप्शन एंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी का कहना था कि शरीफ फैमिली ने करप्शन के पैसों से इंग्लैंड में फ्लैट खरीदे। आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि इमरान खान ने कौम को हकीकी आज़ादी का शऊर दिया। सियासी मुखालिफिन इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मरियम नवाज कहती थी कोई मुझे पासपोर्ट प्लेट में रख कर भी दे तो मैं नहीं लूँगी, फिर आज उनको पासपोर्ट लेने की इतनी जल्दी क्यों है? इमरान खान मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और डॉन लीक्स जैसे वाक़यात किस सियासी जमात की जानिब से सामने आए, ये सब जानते हैं। एडवाइज़र एंटी करप्शन एंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी का कहना था कि शरीफ फैमिली ने करप्शन के पैसों से इंग्लैंड में फ्लैट खरीदे।
محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی. تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد عدنان سے. جی آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی وزیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں اسپیشل سیکرٹری ڈاکٹر فرق حبیب, سیکرٹری صحت پنجاب عمران سکندر بلوچ, وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز, سی ای او میو اسپتال پروفیسر ثاقب سعید اور منسلک ٹیچر سرکاری اسپتالوں کے ایم ایس حضرات نے شرکت کی. اجلاس میں ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر منیر احمد, ایم ایس سید مٹھا اسپتال ڈاکٹر کاشف شہزاد, ایم ایس کوٹ خواجہ سعید اسپتال ڈاکٹر آصف, ایم ایس نواز شریف اسپتال ڈاکٹر انجم اقبال, ایم ایس میاں منشی ڈاکٹر عدنان القمر نے شرکت کی. صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کے دوران کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک تمام ٹیچنگ اسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو بریفنگ دی. اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے تمام سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ محمد عدنان, آپ نے اپڈیٹ کیا. آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کا دورہ قصور چھانگا مانگا میں شیخوپورہ ریجن کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا گیا. آر پی او شیخوپورہ نے قصور, شیخوپورہ اور ننکانہ کے اضلاع میں جرائم کنٹرول اور پولیس ٹیموں کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی. آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے منظم جرائم کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کے احکامات جاری کیے. آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پولیس افسران فیلڈ میں جا کر خود فورس کی پرفارمنس اور کرائم کنٹرول اقدامات کا جائزہ لیں. بچوں اور خواتین پر تشدد, اغوا اور زیادتی کے واقعات میں زیرو ٹالرنس کے تحت سخت قانونی کارروائی کی جائے. منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آپریشنز کیے جائیں. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے جس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. اجلاس کے بعد چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی اور صحافیوں سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ ریجن میں نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھرتی کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے. آئی جی پنجاب نے تحصیل چونیا اور پتوں کی کے شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس خدمت مرکز کے قیام کی ہدایات جاری کی. عارف والا ساہیوال روڈ پر ٹریفک حادثہ, تیز رفتاری کے باعث ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. تلہار کے نواحی گاؤں میں 3 سالہ بچی نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی. افسوسناک واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار ہے. آپ کو بتائیں کہ تلہار کے نواحی گاؤں میں 3 سالہ بچی نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی. افسوسناک واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار ہے. کمالیہ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ, شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے. مزید جانتے ہیں جاوید بھٹی کی اس رپورٹ میں. کمالیہ شہر میں ڈاکو راج, مسلح ڈاکوؤں کے گروہ کی بڑھتی ہوئی وارداتیں. کمالیہ پولیس نے ڈاکوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. گزشتہ رات شالیمار ٹاؤن میں 15 سے زائد مسلح ڈاکوؤں نے سابق جنرل سیکرٹری کمالیہ بار ملک مشکور حسین کھوکھر سمیت 4 گھروں میں ڈکیتی کی واردات کرتے ہوئے 30 لاکھ روپے, طلائی زیورات, لیپ ٹاپ, موبائل فون, پسٹل سمیت دیگر گھریلو اشیاء لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ڈکیتی کی واردات کے دوران مسلح ڈاکوؤں کی اندھا دھند فائرنگ سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. شہر میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف کمالیہ بار کی جانب سے ہڑتال, سماجی حلقوں اور شہریوں کے جانب سے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. چنیوٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. اکرم نامی منشیات فروش کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزم کے قبضے سے 2 کلو گرام سے زائد ہیروئن بھی برآمد کر لی گئی ہے. چنیوٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. اکرم نامی منشیات فروش کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزم کے قبضے سے 2 کلو گرام سے زائد ہیروئن بھی برآمد کر لی گئی. سانگھڑ کے مکین پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. صاف پانی کی عدم فراہمی پر شہریوں نے پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے جانتے ہیں.
सप्लाई जो हलाईंदा हुआ चेयरमैन वाटर सप्लाई नामंजूर नामंजूर चेयरमैन वाटर सप्लाई नामंजूर नामंजूर चेयरमैन वाटर सप्लाई नामंजूर नामंजूर ही को सियासी इशू कोने ही को सियासी पार्टी कोने असांजी नौजवान क़यादत ते आहे जेका छोकरा माशाल्लाह भलो पिया कम कन ऐं असे इन्हनि खे मञूं बि था ॻोठ ॿिया बि कम भला पिया कनि नौजवान अताहत जेका आहे असांजो मां इन्हनि खे चवां थो ही बि अॻिते अचनि ऐं सियासी असां चयो हिन सियासी सोच कोन्हे को बि असांजी जेको सोच में सियासी क़यादत सॼी ही ॻोठ जी भलाई जो कमु आहे हिन सभिनि खे हाणे मां ॿुधो आहे की माण्हुनि खे रोकियो वियो आहे एहतजाज न कयो राति जो घर में वञी उन्हनि खे मना कयो आहे भाई को तरीक़ोकार कोन्हे एहतजाज हर कंहिंजो हक़ आहे तव्हां कमु भलो दकी में नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा नजीबुल्लाह ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर उनके एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा नजीबुल्लाह ने कहा कि मीडिया समेत मेरा स्टाफ ही मेरी टीम है, खुश असलूबी के साथ तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टाफ अपने फ़राइज़ ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे, गफलत और लापरवाही की सूरत में ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुल्तान में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें AIG ऑपरेशन इमरान शौकत समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक की तरफ से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में AIG ऑपरेशन इमरान शौकत और जनूबी पंजाब के तमाम अजलाओं से अफसरों ने शिरकत की। डायरेक्टर हेडक्वार्टर FIA इस्लामाबाद जवेद अकबर रियाज ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की और अफसरों को लेक्चर दिया। पुलिस के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। चाइल्ड लेबर और खवातीन से मुतल्लिक जुर्म को रोकथाम से मुल्क की मियार को बुलंद किया जा सकता है। डायरेक्टर FIA ने कहबे खानों में इस्तेमाल होने वाली बच्चियों के जुर्म की बेजाकुन की जाए, सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के पीछे छुपे हकूक का जायजा लिया जाए और वालिदैन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर काम करने वाली खवातीन का इंटरव्यू करे और हालात का जायजा ले। औरतें से कोई भी काम जबरदस्ती तो नहीं करवा रहा। डायरेक्टर FIA ने कहबे खानों में पकड़ी जाने वाली लड़कियों से सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद असलम, कोहिनूर न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइच इंसदाद डेंगू मुहिम में मुतहरिक। उनका कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए तमाम तर हिफाजती इक़दाम बरूए कार लाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू हॉट स्पॉट की मॉनिटरिंग बेहतर अंदाज में की जाए और लोगों का शऊर उजागर किया जाए कि पानी एक जगह ठहरने ना दें। इन्होंने मजीद कहा कि कूड़ा किट दुरुस्त तरीके से तलब किया जाए। इन्होंने हिदायत की कि डेंगू से महफूज रखने के लिए तमाम मुतल्लिका अफसरान फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें और इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती और गफलत ना बरती जाए। इन्होंने मजीद कहा कि इस दौरान डेंगू के 27 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 24 डेंगू के मरीज ऐसे हैं जो दीगर शहरों से सफ़र करके भावलपुर आए। इन्होंने मजीद बताया कि इस वक्त डेंगू के 5 मरीज भावल विक्टोरिया अस्पताल और 5 मरीज सर सादिक मोहम्मद खान आवासी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कैमरामैन टीम के साथ नौशहरा में भी टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 1,74,000 बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाए गए। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी 12 रोज़ा टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 9 माह से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मैं डॉक्टर फयाज UCMO शेदू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड यानी जो पश्तों में से म्यादी तबा बोलते हैं, उसकी वैक्सीन स्टार्ट हो गए हैं। 3 से 15 तारीख तक होंगे। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। ये आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं। और मेरी घर वालों से ये इल्तिजा है कि जितनी जल्दी हो सके अपने जो उजरा सेशन है, स्कूल हैं, उसमें अपने बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन लगाएं। 12 रोज़ा मुहिम के दौरान जिला भर में 13 अर्बन यूनियन कौंसिल में 1,64,000 बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाई जा रही हैं, जिनके लिए 119 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई है जो सख्त सिक्योरिटी में।
बहावल नगर में आरपीओ सादिक अली टोगर की आमद। डीपीओ फैसल गुलजार ने आरपीओ बहावलपुर सादिक अली टोगर का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर के एक रोज़ा दौरा बहावल नगर के मौका पर डीपीओ फैसल गुलजार ने आरपीओ बहावलपुर का इस्तकबाल किया। आरपीओ बहावलपुर ने बल्दिया लान चिश्तिया में खुली कचहरी का इनकाद किया। आरपीओ ने खुली कचहरी में आए तमाम शहरियों के मिसाइल को फर्दन सुना और इनकी दरख्वास्तों पर मुतलका अफसरान को मेरिट पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी करते हुए रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया। बाद अज़ा आरपीओ ने कहा कि शहरियों के मिसाइल और शिकायत के हल और अवामुन्नास को बिला रुकावट फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया जाता है, जहां पर इनकी दाद रसी के लिए फौरी अहकाम जारी किए जा रहे हैं। इस मौका पर आरपीओ का कहना था कि खुली कचहरी में आए साइलिन और शहरियों के मिसाइल खुद सुनता हूं और इनके अजाला तक मुतलका अफसरान से मेरा मुसलसल रब्ता रहता है। खुली कचहरी का इनकाद का मकसद शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फरहमी, पुलिस और आवाम के दरमियान हाइल खलीज को दूर करना है। कैमरामैन के साथ शहबाज प्रिंस। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एएसपी गाजी डॉक्टर खतीजा उमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। महाफिल मिलाद और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। थाना गाजी की हदूद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से एएसपी सर्कल गाजी डॉक्टर खतीजा उमर की ज़ेर निगरानी मीटिंग का इनेकाद डीपीओ हरीपुर इमरान शाहिद की हिदायत पर एएसपी सर्कल गाजी डॉक्टर खतीजा उमर हमरा एडिशनल एसएचओ आमिर खान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक्कद होने वाले महफिल और जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। मीटिंग में तहसील चेयरमैन गाजी साहबजादा सैयद कासम शाह, तहसील खतीब मौलाना अख्तर नवाज और जुमला उलमा कराम ने शिरकत की। तहसील खतीब मौलाना अख्तर नवाज ने महफिल और जुलूसों के हवाले से एएसपी सर्कल गाजी को मुकम्मल ब्रीफ किया और जुमला उलमा कराम की तरफ से अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने और कानून की पासदारी का यकीन दिलाया। कैमरामैन टीम के साथ ओबाड़ों में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। शहरी लाइट्स और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं असगर अली लाड़क की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह ओबाड़ों में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खसूसी स्टॉल कैम कर दिए गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की अशिया फ़रोख्त अरूज पर है। मसाजिद, सरकारी व नीम सरकारी कैंप में लगाने के लिए जा रहे हैं, जबकि बाज़ारों, गली मोहल्लों झंडियों से सजाने के लिए स्टॉलों पर शहरियों ने स्टॉलों का रुख कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है और जैसे ही चांद नज़र आया है अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल लगे हैं। उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टॉलों का रुख किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ोर शोर से ख़रीदारी जारी है और जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल का दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला सब उशाकान रसूल बड़े जोश और जज्बे से ये 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाएंगे और हम भी इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाएंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद मुबारक नज़र आया है तो हमने शहरों का और जिधर झंडे लगे हुए हैं स्टॉलों पर हमने रुख किया है और माशाअल्लाह आप जितना हो सके इस स्टॉलों से झंडे लें, अपने घरों को सजाएं और हम भी इधर ही से ले रहे हैं। जितना हो सके अपने घरों को झंडों से सजाएं और अपने घरों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल मीलाद से सजाएं। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमाएगा। ओबाड़ों के शहरी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं और ईद उल मिलादुन नबी मनाने के लिए काफ़ी पुरजोश।
ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। गुड़ बाजार में वाक़ पान शॉप पर छापा मारकर ममनुआ गुटखे के 3500 से ज़ायद पैकेज बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से हफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। टंडुवाला यार्ड में सुन्नी तहरीक की जानिब से स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। इलाका मकीनों की जानिब से इस इक़दाम को खूब सराहा गया। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक टंडोला की जानिब से तालीम के मैदान में रजा पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खास आल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़िला सदर आमिर खानज़ादा थे। इस मौके पर स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से रजा पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज अली असगर नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि टंडोला के पसमानदा इलाके मुस्लिम कॉलोनी में एक मयारी स्कूल की अशद ज़रूरत थी। यहाँ पर गरीब अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होने के सबब गरीब अफराद अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से दूर रखते हैं। इसीलिए हमने कम फ़ीस में मयारी तालीम देने के लिए स्कूल का इफ्तिताह किया है। तालीम की बहुत अशद ज़रूरत है। वैसे भी तो माशाल्लाह स्कूल हैं इलाकों में, लेकिन जिस इलाके में हमने महसूस किया कि यहाँ एक बेहतरीन तालीमी मयार के साथ साथ जो है वो इस अंदाज में ये हम पेश करें उनके सामने रजा पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल को, ताकि गरीब से गरीब तर बंदा भी जो है ना अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए। हमने यहाँ एडमिशन फीस जो है वो नॉर्मल 1000 पर रखी है और मंथली फीस जो है वो 700 रुपये है। उसके अलावा स्कूल के बाद हमने ट्यूशन सेंटर भी रखा है जिसकी नॉर्मल 300 रुपये फीस है फ़ी बच्चा। तो ये आम बंदा कर सकता है। तो हमने कोशिश की है कि हम कम से कम मकदार में हम जो है ना वो लोगों को तालीम दें, क्योंकि ये जो कॉलोनियाँ हैं ये बिल्कुल गरीब तबका है और हम सबको ये कहेंगे कि आप जो है खर्चे को ना देखें बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखें। अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चों के एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को इल्म की दौलत से आरास्ता जरूर करें। इस मौके पर आमिर खानज़ादा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज के महंगाई के दौर में इतनी कम फीस में मयारी स्कूल की बुनियाद इलाके की अफराद के लिए बड़ी नेमत है, क्योंकि मुल्क की खुशहाली और तरक्की हमारे इन मुल्क के मेमारों से जुड़ी हुई है। इल्म वो दौलत है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। रजा पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में हम लोग यहाँ शिरकत हुए हैं। मेरे साथ मेरे आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट टंडोला के जिम्मेदारान मौजूद हैं, जहाँ हाफिज़ अली असगर साहब की ने जो है एक बेहतरीन किस्म का स्कूल का आगाज़ किया है और इस इलाके में चूँकि एक अच्छे स्कूल की अशद ज़रूरत थी, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जो है ये इदारा इस इदारे में जो है तालीम फ़रोग़ के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगा। तकरीब से आसिफ इकबाल कुरैशी ने कहा कि पसमानदा इलाकों के बच्चों के लिए स्कूल की बुनियाद रखना एक अच्छा शगुन है। आज के बच्चे कल के मुस्तकबिल के हीरोज़ हैं। इन्हें 21वीं सदी के तकाज़ुस से मुकाबले के लिए तैयार करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इन्हें तालीम के ज़ेवर से मुकम्मल तौर पर आरास्ता किया जाए। इस मौके पर शफीक बलोच ने अपने खिताब में कहा कि स्कूल की बुनियाद रखना मुल्क व कौम की तरक्की की बुनियाद रखने के बराबर है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह स्कूल को कामयाबी व कामरानी से हक़-किनार करे। इस मौके पर SHO न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।